হ্যালো গাইস, আমি বাবুল। আজ আমরা চলে এসেছি আরিয়ান ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। ভেতরে ঢুকতে ভাই স্টুডিওতে খুব সুন্দর ডেকোরেশন করেছে, অনেক রকমের ফ্রেম অনেক কিছুই তৈরি করে ভাই। তার সঙ্গে আমরা আজকে এসেছি বিয়ের যেসব শ্যুট করিয়েছিলাম সেইটারই প্যান্ডাইট নিতে। চলো ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলা যাক। আর স্টুডিওটা দেখো, ভাই এডিটিংও খুব ভালো করে। আমরা ফাইনালি চলে এসেছি আরিয়ান ফটোগ্রাফিতে। এইখানে আমাদের ভিডিওটা পুরো এডিটিং হয়ে গেছে, খুবই ভালো এডিটিং করে ভাই। पूरे बियर कैसेट पूरा रेडी हो गया। बियर कैसेट स्टार्टिंग प्राइस भाई कत आर्यन भाई? मेरा स्टार्टिंग प्राइस है 35,000 से स्टार्ट है मेरा। वहाँ से मेरा पैकेज स्टार्ट है 35 है, 45 है, 51 है, 61 है, सब बहुत कंटिन्यू है। बाकी यहाँ पे मेरा शॉप पे आने से आपको बहुत कुछ वैराइटीज वगैरह मिल जाएगा। आप आइए विजिट करिए, चेक करिए, वीडियो देखिए, फिर आप बुकिंग कराइए अपने वेडिंग के लिए। इधर आएगा तो प्राइस क्या कम होगा थोड़ा सा? यहाँ मेरा ऑफिस आने से आपको 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन में अगर बुकिंग करवाना है तो जो रेट रहेगा वो फिक्स रेट पे बुकिंग करवाना है। যে ভাই চলে আসবে এখানে, চলে আসবে এখানে অফিস আইলে 2000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সমেত পেয়ে যাবে তোমরা। ভালো ভাই এডিটিং করে, একবার করে দেখবে, বহুত ভালো লাগবে ভাই। এই জায়গার অ্যাড্রেস, স্টুডিও এড্রেসটা? ये जगह है आपका 4 नंबर हिंदू कब्रिस्तान को उल्टा साइड में है, 32 महिंद्रा रोड लाइन। पाक सर्किट से आना पड़ेगा ना? पास सर का 4 नंबर आके हमको फ़ोन करिएगा, हम आपको लोकेशन भेज देंगे। वहाँ से 900 मीटर है मेरा ऑफिस। अच्छा भाई, तुम्हारा इंस्टाग्रामेर नाम? आर्यन फोटोग्राफी 07। যা যার ভাই লাগবে ইনস্টাগ্রামের সাথে যোগাযোগ করতে পারো বা এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, তোমরা আসবে ভাই, এসে চেক আউট প্লিজ করবে। বহুত ভালো জায়গা আর ভালো এডিটিং করে ভাই। তোমার সাথে দেখা হবে পরে নেক্সট ভিডিওতে ভাই। थैंक यू। ভাইয়ের ইনস্টা আইডি চেক করো ভাই, কী লেভেলে ভিডিও শ্যুট করো তোমরা দেখতে পারবে।